بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن مکیہ ہے۔ اللہ دے نام دے نال شروع جنیت مہربان تے رحم والا ہے۔ پارہ 24 ربع سے نصف تک۔ اللہ دے نام دے نال شروع جنیت مہربان تے رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی ایتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں۔ تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے۔ تو نے بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے۔ Damit wir das Preislistenthema direkt abhaken, fürs Basisfahrzeug gäbe es nur noch eine einzige Option zusätzlich, die ist aber auch nicht für jede Farbe verfügbar und wir wollten sie auch gar nicht. Es gibt das Chassispaket Premium auch noch als so ein Pluspaket. Dann hat es zusätzlich die Stoßfänger vorne lackiert und den Kühlergrill in Wagenfarbe mit so Chromspangen drauf. Das ist, glaube ich, wenn ich das recht entsinne, nur für Schwarz, für Tenoridgrau, für Silber und für noch irgendeine Farbe verfügbar. Also Mercedes lackiert nicht alle Stoßfänger vorne in den Farben, wie die Leute das wollen. Das kostet nochmal 500 € grob Aufpreis, ist aber sonst vom Umfang genau das gleiche wie das normale Premium-Paket, was ich draußen schon aufgezählt hatte. Ausbauseitig gibt es ein paar mehr Optionen. Da hat dieses Auto jetzt keine einzige. Das heißt, das, was wir uns jetzt in Sachen Pössl angucken, ist so, wie ihr es hier seht. Stand der Serie, Stand jetzt gerade, April 2026. Als Option hättet ihr aber theoretisch noch eine Markise, eine Trockentrenntoilette, Lounge-Sitz, dann haben wir es hier ein bisschen breiter. Man könnte einen ansteckbaren Sitz bestellen, dass ihr 4 Sitzplätze habt, eine andere Heizung und auch ab Werk ein Autarkpaket. In dem Autarkpaket ist eine große Solaranlage, 190 Watt, 3000 Watt Wechselrichter und eine zweite 185 Ampere-Stunden Lithiumbatterie mit drin. Eine habt ihr schon im Serienumfang. Das heißt, in diesem Grundpreis haben wir sogar schon 185 Ampere-Stunden Lithiumbatterie-Serie mit drin. Und dann wird sicherlich im Laufe der Saison noch die ein oder andere Option im Konfigurator dazukommen. Dieses Auto hat das Autarkpaket nicht drin, weil wir eine Dachreling aufbauen und wir so einfach die volle Flexibilität haben, Dachreling und Beleuchtung so zu machen, wie wir das für richtig halten. Oder andersrum, nicht wie wir es für richtig halten, sondern wie die neuen Besitzer des Autos sich das wünschen. Und da kann man sehr viel individueller auf die Wünsche mit eingehen. Aber das diskutieren wir mit euch sowieso im Einzelnen durch. Ja,
das ist im Prinzip das, was wir hier haben. Damit haben wir die harten Fakten. Jetzt muss ich mal noch einen Augenblick, damit ich den Zettel endlich aus der Hand gehen kann, nochmal auf 2, 3 Kleinigkeiten mit euch eingehen, die ich nicht gleich mit meinem Laserpointer ausmessen kann, sondern die